الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اردو کی گنتی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے، اس کو ہم پہچانیں گے۔ گنتی بھی بہت ضروری ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے، آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ 1 سے لے کر 100 تک گنتی، آج ہم اس کو پہچانیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی مشق کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک اکائی بولتے ہیں ہم لوگ اردو میں اس کو۔ 1 اکائی، 2 اکائی، 3 اکائی، 4 اکائی، 5 اکائی، 6 اکائی، 7 اکائی، 8 اکائی، 9 اکائی، 1 دہائی 0 اکائی 10۔ اس کو ہم بولتے ہیں 1 دہائی 0 اکائی 10۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ 1 دہائی 1 اکائی 11، 1 دہائی 1 اکائی 11، 1 دہائی 2 اکائی 12، 1 دہائی 3 اکائی 13، 1 دہائی 4 اکائی 14، 1 دہائی 5 اکائی 15، 1 دہائی 6 اکائی 16، 1 دہائی 7 اکائی 17، 1 دہائی 8 اکائی 18، 1 دہائی 9 اکائی 19، 2 دہائی 0 اکائی 20۔ آگے چلتے ہیں۔ 2 دہائی 1 اکائی 21، 2 دہائی 2 اکائی 22، 2 دہائی 3 اکائی 23، 2 دہائی 4 اکائی 24، 2 دہائی 5 اکائی 25، 2 دہائی 6 اکائی 26، 2 دہائی 7 اکائی 27، 2 دہائی 8 اکائی 28، 2 دہائی 9 اکائی 29، 3 دہائی 0 اکائی 30، 3 دہائی 1 اکائی 31، 3 دہائی 2 اکائی 32، 3 دہائی 3 اکائی 33، 3 دہائی 4 اکائی 34، 3 دہائی 5 اکائی 35، 3 دہائی 6 اکائی 36، 3 دہائی 7 اکائی 37، 3 دہائی 8 اکائی 38، 3 دہائی 9 اکائی 39، 4 دہائی 0 اکائی 40۔ آگے چلتے ہیں۔ 4 دہائی 1 اکائی 41، 4 دہائی 2 اکائی 42، 4 دہائی 3 اکائی 43، 4 دہائی 4 اکائی 44، 4 دہائی 5 اکائی 45، 4 دہائی 6 اکائی 46، 4 دہائی 7 اکائی 47، 4 دہائی 8 اکائی 48، 4 دہائی 9 اکائی 49، 5 دہائی 0 اکائی 50، 5 دہائی 0 اکائی 50۔ 5 دہائی 1 اکائی 51، 5 دہائی 2 اکائی 52، 5 دہائی 3 اکائی 53، 5 دہائی 4 اکائی 54، 5 دہائی 5 اکائی 55، 5 دہائی 6 اکائی 56،
5 दुहाई 6 इकाई 57, 5 दुहाई 8 इकाई 58, 5 दुहाई 9 इकाई 59, 6 दुहाई 0 इकाई 60। 60 तक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। 6 दुहाई 1 इकाई 61, 6 दुहाई 2 इकाई 62, 6 दुहाई 3 इकाई 63, 6 दुहाई 4 इकाई 64, 6 दुहाई 5 इकाई 65, 6 दुहाई 6 इकाई 66। आगे बढ़ते हैं। 6 दुहाई 7 इकाई 67, 6 दुहाई 8 इकाई 68, 6 दुहाई 9 इकाई 69, 7 दुहाई 0 इकाई 70। 70 तक कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। 7 दुहाई 1 इकाई 71, 7 दुहाई 2 इकाई 72, 7 दुहाई 3 इकाई 73, 7 दुहाई 4 इकाई 74, 7 दुहाई 5 इकाई 75, 7 दुहाई 6 इकाई 76, 7 दुहाई 7 इकाई 77, 7 दुहाई 8 इकाई 78, 7 दुहाई 9 इकाई 79, 8 दुहाई 0 इकाई 80। आज हमारा 80 तक कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। 8 दुहाई 1 इकाई 81, 8 दुहाई 2 इकाई 82, 8 दुहाई 3 इकाई 83, 8 दुहाई 4 इकाई 84, 8 दुहाई 5 इकाई 85, 8 दुहाई 6 इकाई 86, 8 दुहाई 7 इकाई 87, 8 दुहाई 8 इकाई 88, 8 दुहाई 9 इकाई 89, 9 दुहाई 0 इकाई 90, 9 दुहाई 1 इकाई 91, 9 दुहाई 2 इकाई 92, 9 दुहाई 3 इकाई 93, 9 दुहाई 4 इकाई 94, 9 दुहाई 5 इकाई 95, 9 दुहाई 6 इकाई 96, 9 दुहाई 7 इकाई 97, 9 दुहाई 8 इकाई 98, 9 दुहाई 9 इकाई 99, 1 सैकड़ा 100। तो आज ये हमारी गिनती मुकम्मल हुई। अब इंशाअल्लाह ताला हम मिलेंगे आपसे अगले सबक में। आज हमारा उर्दू की पहली किताब यानी कायदा कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह ताला तामीर अदब हिस्सा अव्वल के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने वो किताब नहीं लिया है तो वो किताब आप किसी दुकान पर जाकर ले लें। अगर आप किताब नहीं ले पाए हैं तो इस किताब को आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस किताब को आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको मश्क कीजिए। और हम मिलेंगे अब अगली किताब में यानी हिस्सा 1 हिस्सा अव्वल में लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक आप हमारे लिए दुआ कीजिए और हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमाए और हमारे लिए भी आसानी फ़रमाए। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।